बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख्वाजा सलीम शहरयार अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नए मौजू के साथ। हमारे प्रोग्राम का आज का मौजू है आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग, और दूसरा मौजू है दुनिया में कोरोना की एक नई लहर का आगाज़। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की तरफ। आज़रबाईजान ने निकोनो काराबाग के 1/3 हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है और आज़रबाईजान की फ़ौज ने आर्मीनिया के 2 त्यारे तबाह करने का दावा किया है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने एक बार फिर आर्मीनिया को मुतनाज़ा इलाके पर कब्ज़ा ख़त्म करने का मुतालबा किया है। इल्हाम अलीयेव का कहना है कि मुतनाज़ा इलाका आज़रबाईजान का इलाका है और हमने इस इलाके की वापसी का 30 साल तक इंतज़ार किया है और हम अपना ये इलाका वापस लेकर रहेंगे। आर्मीनिया जब तक अपनी फ़ौजों की मुतनाज़ा इलाके से वापसी का वक्त नहीं बताता, हम अपनी जंगी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों ममालिक से जंग बंदी का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि उन दोनों ममालिक के दरमियान शुरू होने वाली जंग पर उन्हें गहरी तशवीश है। दोनों ममालिक फौरी जंग बंद करके तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत करें, लेकिन आज़रबाईजान ने ये वाज़ह कर दिया है कि जब तक आर्मीनिया मुतनाज़ा इलाकों से कब्ज़ा नहीं छोड़ता, वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। दरमियान जारी जंग में अब तक 250 से ज़ायद लोग लुक़माए अजल बन चुके हैं। रूस, नेटो ममालिक, जर्मनी, फ़्रांस और जापान दोनों ममालिक से जंग बंदी का मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन आर्मीनिया जारियत अपनाए हुए है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा आज़रबाईजान के दौरे पर पहुंच गए और उन्होंने तुर्क अवाम और तुर्की की हुकूमत की तरफ से आज़रबाईजान से यकजहती का इज़हार किया। उनका कहना था कि तुर्क हुकूमत और तुर्क अवाम इस घड़ी में आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। नाज़रीन, जंग कोई अच्छी बात नहीं होती और अमन की तरफ रहना चाहिए, लेकिन अगर इस जंग के तनाजुर में देखा जाए तो आर्मीनिया जारियत अपनाए हुए है। आज़रबाईजान के साथ अपने मुबस्सरीन को मुतनाज़ा इलाकों के दौरे पर भेजा, लेकिन वो लोग सिर्फ आर्मीनिया के बताए हुए इलाकों तक ही महदूद रहे और आज़रबाईजान की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया, या आज़रबाईजान की हुकूमत के बताए हुए इलाकों में वो नहीं गए। ना उन्होंने कोई वीडियो बनाई उन इलाकों में, ना तस्वीर उतारी। ये तो आपके जहन में बात ताज़ा होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के हालिया इजलास में, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी ख़िताब किया था, उसमें आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव इन ख़दशात का इज़हार कर चुके थे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल आज़रबाईजान के साथ रवा रखे हुए है। ख़वातीन व हज़रात, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पिछले दिनों इन ख़दशात का इज़हार कर चुके थे कि सर्दी की आमद के साथ ही कोरोना की वबा एक बार फिर हमारे मुल्क में आ जाएगी। तो कोरोना की वबा पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में दोबारा से अपना सर उठा चुकी है। आपके इल्म में होगा कि पिछले दिनों अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया इसका शिकार हो चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप तो हस्पताल से डिस्चार्ज होकर वाइट हाउस में पहुंच चुके हैं, लेकिन कोरोना का ये मर्ज़ अब
وائٹ ہاؤس سے پینٹاگون منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسپیچ رائٹر اور مشیر اسٹیفن ملر کورونا کے اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ان کی رپورٹس پازیٹیو آئی ہیں۔ اگر دوسرے ممالک کی طرف ہم جائیں تو کورونا کا یہ مرض ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں 71,000 نئے مریض رجسٹر کر چکا ہے، امریکہ میں نئے مریضوں کی تعداد 41,000، برازیل میں 31,000 اور ارجنٹائن میں 14,000 کے لگ بھگ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، ہمارے ملک پاکستان میں بھی پچھلے 24 گھنٹے میں 9 افراد اس مرض کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں اور نئے رجسٹر مریضوں کی تعداد 534 ہے۔ WHO کے ڈاکٹرز اور سائنسدان، پوری دنیا کے سائنسدان پہلے ہی لوگوں کو متنبہ کر چکے تھے کہ سردی کی آمد کے ساتھ ہی کرونا کا یہ مرض ایک بار پھر سر اٹھائے گا، لیکن جیسے پاکستان میں عوام نے اس طرف سنجیدگی سے توجہ نہیں دی، لاک ڈاؤن کے اختتام کے بعد دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی لوگوں نے اس طرف سوچنا کم کر دیا تھا۔ ان کا سوچنا تھا کہ شاید کرونا ختم ہو چکا تھا، حالانکہ ڈاکٹرز اور سائنسدان یہ کہہ چکے تھے کہ یہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا، یہ قائم رہے گا، اس کی اوسط کم ہو سکتی ہے احتیاطی تدابیر کے بعد۔ لیکن لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ختم کر دیا، یہ مرض دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہو گیا اور لوگ اس کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ تو خواتین و حضرات، اس کے سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، سینیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے اور سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کورونا کی اس وبا کی طرف ہم جائیں تو خانہ کعبہ میں عمرہ کے اجازت کے بعد، چونکہ سعودی عرب کی حکومت نے ایک بار پھر عمرہ کی اجازت دے دی ہے، لیکن ابھی غیر ملکی لوگ 1 نومبر سے اس سے مستفید ہو سکیں گے، لیکن انہوں نے کرونا کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر حرم شریف میں اختیار کرنا شروع کر دی ہیں اور منی روبوٹس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر نماز کے بعد روبوٹ سے بیت اللہ شریف میں سپرے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس مرض سے بچایا جا سکیں۔ سعودی عرب کی حکومت کے اس اقدام کو سراہا جانا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر سب ممالک کو اختیار کرنی چاہیے، خاص طور پہ عوام کو۔ اس کے ساتھ ہی میں خواجہ سلیم شہریار آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں اگلے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔